123 F. Yours na to. Meron akong chic na mustard pala. Okay, branded by Chic, super duper pretty. This one is size 12 din. Size 12 branded by Chic, mga madam, ha. Okay, size 12 branded by Chic. Ayan. Code ako mustard 890. Mustard 890. Size large po yan. Another backless. Ay! Ito mga bakla. Bit na bit. Diyos ko day. Self-tie is smacking. Small hanggang medium, mga madam. Hanggang med. Kasyang-kasya sa akin to, mga madam. Ito dapat susuotin ko. Okay, self-tie siya. Pabastier. Smacking ang likod. Carry hanggang medium. Ah, yung ganda! Code Prinsesa 890, mga madam. Prinsesa 890. Double lining yan. Prinsesa 890 pesos. Prinsesa 890. Asa na si Mary Ann, XS to small. Satin silk, mga Mi. Adjustable strap. This one is branded by Perfect Stranger. Side zipper. Code ako dito XS. XS 890. Ang ganda. XS 890. Ayan na, prinsesa, bakla. Raz, 123, yours na to, Raz. Prinsesa. 890 pesos. Okay, next. Next one, branded by Daisy. Diyos ko, kunin mo din to, Raz. Size 8, small mid. Papaf! Linen ng tela. Tapos, ay, ang ganda. Button down, bakla, ha. Size 8. Size 8, pa-pop sleeves. Linen po, branded by Daisy. Small med to, mga madam. Code ako dito ng Veronica. Veronica, 890 pesos. Veronica, 890. Okay, next. Ito, Ras. Kunin mo na to. Brand new with tag. Petal pop. Full smack. Okay, small, medium, large to. Small, medium, large to, mga madam. Small, medium, large. Parang suot ko. Okay, grabe. Ang ganda. Code ako maganda. 890 brand new. Maganda 890, mga madam. Maganda for 800.